بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الحث على الخشوع في الصلاة إلى الترجمة باب الحث حث مالت حض تحريض مبالال مقفافات سويو صلاة لاي ሚሰግድ ሰው ኹሹዕ እንዲኖረው ሚገፋፋ የሆነ ባብ ነው። አሐዲሶች ያመጣሉ እነሱን አሐዲሶች እናያለን። ይህ ኹሹዕን በብዙ ነገሮች አርፈውታል አይማዎቻችን። قال جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها خشوع ማለት ሶላት ውስጥ መረጋጋት አካላቶቻችን እንዳለቅ ጥብለው ቀስ ብለው كسكاسي الالتفات منامن ሳናበዛ መስገድ እሱ ነው ኹሹዕ ያሉ ጀማዓዎች አሉ ይላሉ። ይሄን ኪታብ የሸረሑ بعض الشراح ይሄ አልበغوي የሚባሉት ኢማም ደግሞ الخشوع يكون في البدن والبصر والصوت ኹሹዕ የሚባለው ነገር አካል ላይ አይን ላይ ድምጽ ላይ ነው የሚከሰተው። ለአይን ላይ ቃብ ሶላት ውስጥ ሆኖ ሰውነትህም እንቅስቃሴ ላይ ያበዛ كذلك ድምጽ ያላስፈላጊ تلاوان بيهون من متنن يارغو متقم دمصن يبغوا يا بابا ابو الشيماء የሚባል ሰውዬ ደግሞ خشوعን ሲعرف هو التذلل والتواضع لله بالقلب والجوارح خشوع ማለት ለአላህ መተናነስ ለአላህ መዋደቅ በቀልብህም ቢሆን በአካልህም ቢሆን طيب وقال ابن القيم جماع الخشوع جماعة من نبباله قالوا هو التذلل للآمر والاستسلام للحكم والانصياع للحق هنا خشوع የሚያካትት ነገር ምንድነው? አንደኛ ለአዛዡ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መተናነስ ለአላህ حكم ደግሞ እጅ መስጠት ለሐቅ መቅለጥ የሐቅ በታች መሆን جماع الخشوع هنا فيتلقى الأمر بقبول وانقياد تزاز الله ينازل ستبال نبياتنا صلى الله عليه وسلم ينازل سيبال لسو مكابل ويستسلم الحكم بلا معارضة ولا رأي حكم يهن تفرد الشريعة يهن فرد ستبال يالا يانتن رأي ساتامدا يانن ساتخلف مكابل استسلام مادرك ويتضع قلبه وينكسر لنظر الرب إلى قلبه وجوارحه قلبه ደግሞ ለአላህ መተናነስ ስብርብር ማድረግ አለበት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ቀልብህም ወደ አንተ ወደ አካልህም ስለሚያይ እሱን ሙራቀባ አድርገ ይሄን አሁን የተባለውን ማድረግ ጀማዑል ኹሹዕ ይሄን ይላል። ለዛ አሁን እንግዲህ አንድ 3-4 ታሪፋቶች አይተናል። በዛ የተነሳ የኹሹዕ የሚባለው መጀመሪያዎቹ ታሪፋቶች ላይ የጀዋሪህ ስራ ነው ያረጉት نبغوينا جمع من السلف يتبالوا ሁለተኛው تعريف ላይ ደግሞ ያቡ ሸይማ እና የኢብኑ القيم تعريف ቀልብንም ጨመሩ። ስለዚህ ኹሹዕ የሚባለው ነገር من عمل القلب ነው ወይስ من عمل الجوارح ነው? አይማዎች ይخالفሉ። والصواب انه من افعالهما ተቀልብም ተጀዋሪህም ነው የሚገኘው። مرفوع ተደርጎ የሚወራ ሐዲስ አለ። مرفوع ሆኖ አልተበተም ተብሏል። كسعيد ابن المسيب ثبتوا الموقوفا عليه ሰውየው የሆነ ነገር ያረገ ታይቶ የዚህ ሰውየ ቀልብ ቢፈራ ኑሮ ጀዋሪሖቹ ይረጋጉ ነበር አካሎቹ ሚል አባባል መርፉዕ አድርገው ያወራሉ። መርፉዑን አላተበቱትም። المهم ሶላት ላይ የሰለፎችን ተራጅም ስናይ ያተበው بعض السلف ከኹሹዓቸው የተነሳ ወፍ ያርፍባቸው ነበር ይባላል። ሶላት ሲገቡ ግን ዲመስላቸው ምን መጥቶ ያርፍባቸዋል? ወፍ መጥቶ ጭንቅላቱ ላይ ታርፋለች ወፊት። ይሄ ከምን የተነሳ ነው? ከኹሹዕ ከሱኩናቸው የተነሳ። طيب ብዙ ተራጅሞች አሉ። ወነድኹል الحديث ስለዚህ ሶላታችን ላይ ወደ ሶላት ገብተን ከአህረምን በኋላ ያላስፈላጊ እንቅስቃሴ ያላስፈላጊ እሱ ينافي الخشوع. الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ነው የሚለው መድህ ሲያረጋቸው
ፈላህ ወጡ እነዛ አማኞች የመጀመሪያ ሲፋታቸው ሲፈቱ ይቀጥላል الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاتቸው ውስጥ አላህን ፈርተው ተረጋግተው የሚሰግዱ አማኞች ፈላህ ወጡ ማለት የሚፈልጉትን አገኙ ከሚፈሩት ዳኑ ከዛ والذين هم እያለ አውሳፉ ይቀጥላል ስለዚህ الخشوع في الصلاه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ገፋፍተዋል خشوع እንድናረግ ከነዛ አሐዲሶች عندنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم دي بخاري مسلم تسمعم توبتال حديث لنا لفظ يا مسلم نوالو صحيح رواه البخاري صحيح الإمام البخاري 1219ኛና 1220ኛ ሐዲስ ነው አሉ በተከታታይ እንግዲህ ሁለት ቁጥር ومسلم 545ኛ ሐዲስ في صحيح الإمام مسلم لفظም የሙስሊም ነው ብለዋል ስለዚህ ይሄንን ሐዲስ ይፈስሩታል الحافظ ابن حجر صاحب هذا الكتاب ومعناه مختصرا ያለው معناه أن يجعل يده على خاصرته أن يجعل يده على خاصرته طيب الخاصرة والخصر بفتح الحاء وسكون الصاد الخاء وسكون الصاد من الإنسان وسطه وهو المستدق فوق الوركين والجمع خصور كفلس وفلوس والاختصار فعل المتكبرين ومخالف للشرع للخشوع والظاهر من النهي الحرمة وفسره الحافظ بهذا التفسير ونص عليه منعا للالتباس بغيره إذ حكى بعضهم تفاسير أخرى لهذا اللفظ طيب أبو هريرة رضي الله عنه من الألو نهى كالكلوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنا كالكلوال أن يصلي الرجل سويو كمسجد سيتم بتون يونات من باب أولى مختصرا مالت إن شنتون يزو كمسجد كالكلوال انقدي خاصرة سفسروت متفق عليه واللفظ لمسلم قالوا بها ومعناه مختصرا يمالة ترقم على الحافظ ابن حجر أن يجعل يده الجن ما رقونه على خاصرته مالت الزي خاصرة ولاي خاصرة انقدي سفسروا آخر الأضلاع إيه قلنا انتاجين يمتشرشاو كذكوريكاتين دقمو كتافاتين كف يالو بوتا من يبالا خاصرة يبالا شنت نلالن نجم سسجد اندزي بله مسجد تكلكلوال እጀትነው የሚደረገው ያሸባብ ሲሰገድ ስንቆም የት ላይ ነው የምናደርገው እጃችንን ስለዚህ ይሄ ነው የሚደረገው على اختلاف بين الائمه ارجحوا ይሄ ነው ብለናል على الصدر እንጂ እንደዚህ ብሎ ከመስገድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ይሄ እንግዲህ ኹሹዕን ምን ያረጋል ይያሉ ነው ينافي الخشوع እንደዚህ የሚያረጋው ሰው ብዙ ተፋሲሮች አሉ لكن الحافظ ابن حجر وሌላ ተፍሲር እንዳንሄድ ራሳቸው ፈሰሩልን خاصراው ሽንጡ ላይ እጁን አድርጎ ከመስገድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ስለዚህ አሁን ባቡ الحث على الخشوع ስለሆነ ያለነው في الصلاه ينافي الخشوع የኩራተኞች ስራ ነው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ያሸበው እቺ ነገር አላት እንደዚህ ማለት አንዳንዶቹ ደግሞ فعل الله نساهي ብለው የሚያመጡ ሰዎች አሉ ሌላም ይመጣ ልን ይሆናል ሐዲሱ ላይ طيب የጫወተኞች ስራ ነው የስራ ያሸበው እስክስታ አታውቁ ከሆነ ያሸበው መደለቅ ማለት ነው እስክስታ ማለት የሚደልቁ ሰዎች እንደዚህ ብለው ነው የሚደልቁት እዚህ ላይ ይይዝና ምን ስለዚህ ሶላት ደግሞ የዋልታ የጫወታ የለሁ ስላል አይደለ የነሱን ሲፋት ስለሚመስል ነው ብለው ኢላ ያቀረቡም ሰዎች አሉ የአኢሻ ሐዲስ ወይም ተፍሲር ከመጣ እስምና ያለን طيب ومعناه ان يجعل يده على خاصرته حاصل አሁን ከዛ ሐዲስ ባቡ ጋር ሙናሰባው ኹሹዕን ስለሚጻረር ነው ይሄ አይነት ከይፍያ طيب
وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها من أفراد البخاري عائشة كورت حديث البخاري زقبت لي أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم يهنجري إلا تبين لزنا وملون هي عين لنا طيب فلزه أن ذلك مالته الجن شنت لا يماسكمت أي وضع اليد على الخاصرة فعل اليهود في صلاتهم يهودوች ሲሰግዱ የሚሰሩት ስራ ስለሆነ ተሸቡህ باليهود አለበት በይሁድና በነሳራዎች ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመመሳሰል አጥብቀው ከልክለውናል እና فعل المتكبرين መሆኑና فعل اليهود መሆኑ ያሸባብ አይጻረርም አሉ ቅድም የኩራተኞች ስራ ነው ብለን ነበር አሁን ደግሞ የማን ስራ ነው ይያሉ ነው نعم የአይሁዶች ስራ ነው አይሁዶች ኩራተኞች ናቸው إلى الآن ميامنوت يا شباب ذاك سورة آل عمران عندنا ملو آية يا شباب نعم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه نعم بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل شاهدات السنة እኛ ሸዓቡላህ المختار ነው ብለው የሚያምኑ ሌሎች ሹዑቦች የተፈጠሩት ለኛ خدم ሆነው ነው ይላል ለኛ አገልጋይ ሆነው ስለዚህ ሌላውን ሸዓብ باستثناء الشعب اليهود እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን ይላል ምንም አንጠየቅም ይላል ليس علينا في الأميين ዘላ የፈለጉበት አረቦችን ስለዚህ فعل اليهودي መባሉና فعل المتكبرين መባሉ አይጻረርም متكبروች ስለሆኑ እነሱ ስለዚህ في رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها وضع اليد على الخاصرة في الصلاة አይሁዶች ሶላታቸው ላይ የሚሰሩት ስለሆነ በእነሱ ለዓለምን መሳሰል ሲባል ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉት አሉ طيب ስለዚህ ነصን እንግዲህ أن يضع يده على خاصرته ብለው الإمام ابن حجر سلفسرولن أرجح التفاسير أن يصلي الرجل مختصرا لالو يهنيو تفسير مهونون كذن الردال طيب صحيح موقوفا على عائشة مالتنا رواه البخاري 3458 قطر من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته مسروق عن عائشة سيورا عائشة رضي الله عنها مسجد سجاج وندم هنا سيد الجن خاصرة ولا يمارقون تتألى نبر عائشة وتقول من تلنبر عائشة إن اليهود تفعله ينسرا يهودوش سلم سروت لزانو يتتألى يهودوش سرا سلهن يالج موقوفا على عائشة أثروا ثابتنا وعلو سلزي خشوع منافي سلمهن خاصرة لا يجنارقو مسجد نبياتين صلى الله عليه وسلم كالكلوال ليلة حديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه الحديث صحيح رواه البخاري 607 لتنيا حديثنا إلى في صحيح الإمام البخاري مسلم 557 حديث في صحيح الإمام مسلم يهم كذلك خشوع سلمنا فينا دي منالو إذا قدم العشاء رات كتقدم مالت رات كقرب فابدأوا به برات جمروا له نبياتنا صلى الله عليه وسلم فابدأوا مالت جمروا به فذاب عشاء دي العشاء كتب على بفتح العين والمد إيه ما تام يبلاو مجد السنو عشاء يبالو عينوان ብቻ ደግሞ ስንከስራት ዒሻ ከሆነ ምን ይሆናል አይደለም ወይ ሶላቱ አዛ ሰዓት የምትሰገደው ሶላት ናት ወይ ደግሞ ወቅቱ ራሱ فجاءوا اباهم عشاء يبكون ይላል في يوسف ስለዚህ አሁን አሻ ማለት እዛ ሰዓት የሚበላው ምግብ አሻ ይባላል እሱ ቀረበ فابدأوا به በራቱ ጀምሩ ቀድማችሁ ራታችሁን ብለው ነው قبل أن تصلي المغرب مغربا كما سجداتوا بفيت
برات جمروا متفق عليه حديث في البخاري ومسلم يالن ايه እንግዲህ ቀልብህ እንዳይሻግል ባይሆን فقهاዎች እንግዲህ ብዙ የሚያመጡት ነገር አለ ሸርጥ አንተ መግሪብ ነው ይያሉ ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ማንኛውም ሶላት ቢሆን ያው ነው ብለዋል ምግቡ የሚያስፈልግህ ከሆነ ርቦ ከሆነ ምንድን ማድረግ አለብህ በልተህ ታጥበህ ተጎምጠህ በኹሹዕ እንድትሰግድ عشاءን ማስቀደም ምግብን ማስቀደም አለብህ ነው ባይሆን እንግዲህ عادت አድርጎ አያዘው ብለዋል የማይፈልግ ከሆነ ደግሞ እዚህ ውስጥ አይገባም ብለዋል على كل الاحوال እንግዲህ حق الله እና حق الخلق ሲጻረሩ ያሸበው ያላህን ሐቅ መስራት እና የሰውን ሐቅ ማድረግ አንድ ቦታ ላይ ተዛሁም ካረጉ ያላህ ሐቅ ነው የሚቀደመው هذا يا شباب አሁን ግን እዚህ ላይ እንዴት መግሪብ ሊሰገድ ነው ደርሷል ራት ቀርቧል ራትን ቀድማችሁ ብሉ እንዴት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ሶላቱ የማን ሐቅ ነው ሊሉ ነው አንዳንድ አይማዎች ያላህ ሐቅ ነው አይደል ሶላት ራት መብላትስ የሰውየው ሐቅ የማን ቀደመ የማን ነበር ምን አስቀድመው ያልነው ያላህ ነበር አሁንስ በራት ጀምሮ ሲባል ዛሂሩ ይታው ሲታይ የሰውየውን ሐቅ ያስቀደመ ይመስላል እዛ ቀድም አልነው ቃዒዳ ጋር አይጻረርም ወይ ለሚለው አይጻረርም ነው የሚሉት ፉቃሃ ምክንያቱም ለራትነቱ ሳይሆን አስቀድመው እየተባለ ያለው ሶላትን በኹሹዕ እንዲሰግድ ያላህን ሐቅ በሰነ ስርዓት እንዲሰግድ ስለሆነ ያላህን ሐቅ ከማስቀደም ነው አሁንም ይላል ስለዚህ ቀልባችን ዛቅ ምግቡ ላይ ተዓልቅ ያለው ከሆነ ርቦን ምናምን ከሆነ ራትህን በልተህ መግሪብህን ትሰግዳለህ አይ ዝም ብሎ ደህና ከሆንክ የማያስፈልግህ ከሆነ ሙጀረድ ተቅዲም العشاء እሱ እዚህ ውስጥ ጣልቃ አይገባም ብለዋል እንግዲህ ወደ አሰርም ስንመጣ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ኢቃም እየሰሙ ራታቸውን በልተዋል ይባላል ኢቃም እየሰሙ አንዳንድ ሪዋያ ቂራአት الامام እየሰሙ نعم ስለዚህ ያ ሸባብ ርቦህና በጣም ሙጥር ከሆንክ من حضور الجماعه كم يسقطوا اعذاروች ቆጥረውታል አይማዎቻችን على كل نزه باب الحث على الخشوع في الصلاه ስለሆነ ሐዲሱን ያመጡት ሰውየው በሰነ ስርዓት ሶላቱን የሚለውን አውቆ እንዲሰግድ ነው ይሄ ተባለው አሉ ምግብህ ማስፈልግ ከሆነ እሱ ውስጥ አይገባም طيب እና መግሪብም በአብዛኛው የሚበሉት መግሪብ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ ቀይድ አይደለም ብለናል ሌላ ወቅትም ቢሆን عام የሆነ ሐዲስም አለ በዛ ተይዞ ሌላ ወቅት ቢሆን ያው ነው ላኪን ይሄንን ነገር ተንተርሶ ሰውየው ምግብ መብለያ ሰዓቱን ሶላት ወቅት ማድረግ የለበትም ይሄ ከሆነ احتيال ይባላል والاحتيال من صفات اليهود المغضوب عليهم እነዛ ውስጥ እንዳይገባ መጠንቀቅም ያስፈልጋል አሉ ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ኹሹዕ في الصلاه حث ያረጉን እየገፋፉን እየጎተጎቱን እንደሆነ እንረዳለን وعن ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع واحدة مال واحدة مال بقرار درجة طيب فلا يمسح الحصى من جبهته أو من محل سجوده أجازه مالك إلى باختصار المهم هم خشوع منافي ونسرى سلونا كابو ذر الغفاري رضي الله عنه يتورى حديثنا من يلالو يا الله ملاكتنيا صلى الله عليه وسلم انده بلوالالو إذا قام أحدكم كان أنت ماننياتهم يقوم جزيالو في الصلاة صلاة مسجد سيجمر صلاة سيهون فلا يمسح الحصى أتروتشن عيباس قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم يريد لا نهيانا يمسحن تجزموا لي بكسرة يتحركوا للتخلص من الالتقاء الساكنين حصات እንግዲህ አንድ ጠጠር ማለት ነው حصى ከተባለ ደግሞ ብዙ بين المفرد والجمع በታ ከሚለዩት
አስማዎች ነው ይሄ ሐሳ ስለዚህ ይሄ ሁለቱንም ያካትታል አሉ ሐሳ ማለት محل السجود ላይ ያለውንም ጠጠር ሶላት ውስጥ ሆነ እንዳታስተካክል እንዳታብስ ስጁድ ስታረግ ደግሞ እዚህ ላይ የሆነ ጠጠር ካለ ወያሸዋ እሱንም አትበስ ተከልክሏል እና فإن الرحمة تواجهها إلا ሲዘክሩ የአላህ ረህማ ይህን ሰውዬ ወደዚህ ሰውዬ ሙቃቢላ ስለሆነች ረህማ ስለምትመጣለት እሱ بمسح الحصى عن محل سجوده أو عن موضع عن جبهته بما بس كشغل مواجهة الرحمن يطال مالتاچو ነው ነብያችን صلى الله عليه وسلم إنه ينافي الخشوع أيضا انت يسجل مثل كون خشوع يقلبها حديث رواه الخمسة بإسناد صحيح قالوا لكن المخرج ضعيف يلالو حديثه رواه أبو داود 945 حديث والنسائي 306 والترمذي طيب 379 وابن ماجه 1027 وأحمد 550 163 179 هلال من طريق أبي الأحوص عن أبي ذر وقال الترمذي حديث حسن الترمذي حسنه والحافظ قال بإسناد صحيح لكن ليروج إلا أجبته حديثه تنش أيسبتم بلو ضعفنا يالوتم معلو وزاد أحمد الإمام أحمد إنه الخمسة سبالو الأربعة أصحاب السنن الأربعة وأحمد سلوانو في رواية أحمد من الملك ماري اللزة حديث لا يالو واحدة أودع أبس الله قال كذاك سجوده بوتان بهون አስተካክላለሁ ካልክ አንዴ ብቻ እበሳሉ ነብያችን ሰለላሁ ከዛ ካንዴ በላይ ጨምራለሁ ካልክ አውዳዕ ማለት ተው አትበስ ነው አንድ ተፈቅዷል ካንዲ በላይ መክሩህ ነው እንግዲህ ሙብጥላት الصلاه አልቆጠሩትም ተስዊየተ الحصى ዑለማዎቻችን من مكروهات الصلاه ነው የቆጠሩት ጥቂት ስራ ስለሆነ ወይ አመል ቀሊል ስለሚባል على مسراتو ነው ነብያችን ሰለላሁ አታርጉት ስላሉ ቢያረግ ግን በጣም ካልበዛ من مكروهات الصلاه እንጂ من مبطلات الصلاه አይደለም ይላሉ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በጨርቁ ወምኑ ሐሳሁን እኛ ጋር የለም ይሄው ምንጣፉ ማሻአላህ ነው ሁሉ ነገር ያም ሆኖ ግን ቆሞ በሆነ ነገር ጺሙን የሚነካካ ሰው አለ ቀለበት ካለው ምን ካል ይሄ እንግዲህ ኹሹዑን ሙናፊ ስለሚሆን መደረግ የለበትም ነው ድሮ መስጊድ ምንጣፋቸው እንግዲህ አሸዋና ጠጠር ምናምን ስለነበረ طيب زياده الامام احمد صحيحانات ብለዋል رواه احمد 563 ይላል وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليق في الصحيح مالك في صحيح الامام البخاري ومسلم معيقيب كميبال صحابي رضي الله عنه معيقيب يا صحابي እንግዲህ تأخر إلى خلافة عثمان رضي الله عنه ይላሉ خاتሙ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀለበት ያስይዙት ነበር ከዚህ ሰው የእጅ ነው ወደቀባቸው ዑስማን ይባላል طيب ከሱ نحوه ማለት አሁን ያለፈውን ሐዲስ የሚመስል ተወርቷል بغير تعليل مالت مكنايتون سايذكر فإن الرحمة تواجهه ولو إلا سايذكر حديثه عند جزء ويك عند كبلت أتاومله في صحيحين المعيقب كميبال صحابي سلازي قطر يتقسونه السن مايتنا عند شيء 207 تنيا حديث بخاري لاي مسلم دقمو 546 تنيا حديث نزلناون የተባሉ ሁለት ሐዲሶች ቡኻሪና ሙስሊም ላይ አይተን የሙዓቂብ ለፍዝ ምን እንደሆነ እዛ ላይ መረዳት እና ስለዚህ ሶላት ላይ ያልሆነ እንቅስቃሴ ማድረግ ኹሹዕን ስለሚነፈይ ከበዛ ሶላት ያበጥላል ብለዋል ካልበዛ ደግሞ መክሩህ የተጠላ ይሆናል ስለተባለ ሶላታችን ላይ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ነው وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري
بخاري 751 حديث نالو في صحيح الإمام البخاري. الاختلاس للشيء هو الأخذ للشيء على غفلة. اختلاس مال الدنجت أنت اندزنقه صاحب الشيء اندزنقه دنجت منطق اختلاس البالات. والالتفات سبب في نقص الثواب وهو مكروه ما لم يبلغ حد الاستدبار للقبلة. እንግዲህ الالتفات كم يبالو ነገር ያላህን መላእክተኛ ጠየቁ አለች። سألت ማለት ጠየቁ رسول الله صلى الله عليه وسلم ያላህን መላእክተኛ عن الالتفات ከመዟዟር في الصلاة صلاة ውስጥ ሆኖ መዟዟር እንዴት ነው ብዬ ጠየቅኳቸው ነብያችንን صلى الله عليه وسلم አሉ። መልሳቸው ምን ነበር? فقال هو اختلاس الالتفات መዟዟር صلاة ውስጥ ሆኖ መንጠቅ ነው አሉ። يختلسه الشيطان شيطان منتكው የሆነ من صلاة العبد ማለት ከባሪያው ሶላት ዞር ስትል ሸይጣን እንግዲህ ከአጅርህ ምን ያረገብህ ነው እያጎደለ እየወሰደ ነው አንተ እንደተዘናጋ እና ያለ ሐጃ ሶላት ውስጥ التفات ይጠላል። ሰበቡ خشوعን ይነፈያል። የሸይጣንም ከሶላትህ እያጎደለ እየወሰደብህ اختلاس እያረገ ነው ስላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ምክንያት መዟዟር ይጠላል። ይሄ ምንለው እንግዲህ ያሸበብ التفات يسير ከሆነ ነው ባንገትህ ብቻ። ይሄ ልብህ ሰውነትህ ከቂብላ ከዞረ እሱ ምንድነው የሚሆነው? ያሸበብ حرامም ነው ሶላትንም ምን ያረጋል? ያበጥላል ያበላሻል። ስለዚህ የትንሽ ለሐጃ ከሆነ እንግዲህ في السنن او في بعض السنن የተወራ ሐዲስ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ዘበኛ እንግዲህ في الجهاد ነው ወደ ሆነ ሸለቆ ልከውት ያንን ሸለቆ በዛ በወንዙ መተው ጥላት እንዳያጠቃን ጠብቅ ብላ የሆነ ሷሐቢ ያስቀምጠው ነበር። ወደዛ ልክ ሶላት ገብተው ሲሰግዱ ወደዛ ቦታ አንዳንድ ጊዜ ያዩ ነበር። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ለሐጃ ይሄ ሰውነት استدبار ካላረክ ቂብላውን ይቻላል። አለዛ ያለ ሐጃ ቀላ او كثر التفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ነው። ሶላት ያበላሻል እንኳን ባይባል ሶላት ላይ ጉድለት ስለሚያስከትል خشوعንም ስለሚነፈይ ሶላት ውስጥ التفات አቡ እዛ في الصحيح ምን ቀራው ሐዲስ ያጀባ في الصحيحين ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆኑ ሱሐቦች ቁባ አካባቢ ተርታልተዋል ተብለው ሊያስታርቁ ሄደው ካልመጣው አቡበክር እንዲያሰግዱ ብለው ለቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ الجميع ሄደው ነበር እና እዛ አስታርቀው ትንሽ ዘገየት ሲሉ ወደ ሶላት ደረሰ ዓስር ሲሰገድ ነብያችን ሰለላሁ መጡ። ቂሳው باختصار ሲመጡ ሱሐቦች አይተዋቸዋል። فاخذ يشق الصفوف እና አቡበክር ፊት ለፊት ናቸው ኢማም ናቸው። ሱሐቦች ኋላ ያሉ አዩዋቸው አጨብጨብ ጀመሩ። وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه አይዞሩም ሲሰግዱ فلما اكثروا عليه التصفيق التفت فاذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ يرجع ነገሩ ጠናሲል እንግዲህ በጠናባቸው እንደዚህ ዘወር ሲሉ ቀስ ብለው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኋላ አዩ። ሻሂዳችን ሶላት ውስጥ التفات ያረጉም ነበር አስዲቅ። ምክንያቱም ይሄንን ሐዲስ ልጃቸው ናት የምታወራቸው ሶላት ውስጥ ያለ التفاتን መዘዙን ስለሚያውቁ ግን ለሐጃ ከሆነ ችግር ስለሌለው ዘወር ሲሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩ። ወደ ሐዲስ ተመለሱ። ቂሳው በቢጦሊሂ አሳልፈናል። طيب ስለዚህ በዛ የተነሳ ነው التصفيق للنساء والتسبيح للرجال የተባለው። ለምንድን ነው የምታጨበጭቡት? ሶላት ውስጥ ሆናችሁ የሆነ ነገር ሲከሰት አሉ በኋላ አስግደው ሲጨርሱ فليصبح الرجال وليصفق النساء ብለው አቡበክርንም ለምን ተመለስክ ቂሳውን አሳል እና ሶላት ውስጥ التفات ينافي الخشوع وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس في سنن الترمذي دقمو يتورى حديثه كأنس نو قدمي عائشة نو بلنا في البخاري يالو في الترمذي يالو دقمو عن أنس ابن مالك وصححه حديثنم ترمذي دقبو سيابقى صحيح نو بلو تاللال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان فلا بد ففي التطوع. الحديث ضعيف رواه الترمذي
589 حديث ነው አሉ في سنن الإمام الترمذي حديثንም እንግዲህ تخريج الألباني ነው اعتماد የሚያደርገው ብለናል المخرج ضعيف ነው አሉት ምንድን ነበር የሚለው ሐዲሱ እንግዲህ صححه الترمذي ብለናል ያው ተሳሁል አላቸው ምናምን ይያሉ የሚሉት ነገር አለ ከአነስ የዘገቡት ሐዲስ بسنده الى انس ነው إياك ማለት ተጠንቀቅ ይሄ ተሕذير ይባላል والالتفات في الصلاه صلاه ውስጥ ሆነ መዟዟርን ተጠንቀቅ እንዳትዟዟር ነው فانه هلكه صلاه ውስጥ ሆኖ መዟዟር ጥፋት ነው የሚሉት طيب فإن كان فلا بد قروت يللو كونه ደግሞ መዟዟር ففي التطوع من صلاه ላይ ሰራው ይያሉ ነው ነፍል ሶላት ላይ ትርፍ ሶላት ላይ ትንሽ ገራ ያለ ስለሆነ ሁክሙ የነፍል ሶላት እዛ ላይ ፍርድማ ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብህ የሚል عن انس የዘገቡት ትርሚዚ ሷሂህ ነው ያሉት ሐዲስ ነበረ لكن الحديث هلك እንግዲህ ጥፋት ማለት ያለው ሷብ ከጎደለ የሶላት ሰዋብ ነገም እንደዛው ጎደሎ ያም ጎደሎ ወደ ጥፋት ያደርሳል ስለዚህ ሶላት እየተሰገደ التفاتን طيب وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه على حديث انقدي متفق عليه يالنا صحيح رواه البخاري عند سورة 114 حديثنا قالوا ومسلم 551 حديث وفي رواية أو تحت قدمه ملو البخاري 413 إلى البخاري لا انقدي من أفراد البخاري ما رجعتشوا نه سوي የሚያስመስለው እንኳን في رواية متفق عليه ሆነ ቢያስመስል من أفراده ነው አሉ ይሄ ደግሞ የሚለው ከአነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ሳቸው ያስተላለፉት ሐዲስ ነው የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል አሉ اذا كان احدكم في الصلاه ከናንተ ማንኛችሁም ሶላት ውስጥ ሲሆን አሉ فانه يناجي ربه الله ነው የሚወያየው አሉ እንግዲህ ሙናጃ ማለት ሐቂቃው ያው ተናጅ ምስጢር ማውራት እሱ ያወራል አንተ ታወራዋል ይሄ ግን ሙናጃት ማለት ሙቅቢሉን على الله سبحانه وتعالى قراءة سيقرأ دعاء سيارك تسبيح أذكارك سيارك الله سبحانه وتعالى نو يارك يالوال سلزف فلا يبزقن بين يديه مراك كمتع في اللفت انداي تفعل نبيات صلى الله عليه وسلم بين يديه مالت في اللفت انداي تفعل فلا يبزق بالزاي بالسين بالصادم على إلى صوت حروفك كيايرالو عنده كان ولا عن يمينه كأن بكل من داي تفعل ولكن عن شماله تحت قدمه هل هون كالا كغرا بكل اغرو سر እንግዲህ ድሮ ያ ሸባብ የሚያነጥፉት ምንድነው ብለናል የመስጊዳቸው የመሳጅዶቻቸው ምንጣፍ ምንድናቸው አሸዋ ናቸው አሸዋ ስለሆነ ግራ እግርህ ስር ብትተፋ አሸዋ አለ እሱን ታለብሰዋለህ አሁን የተዓየነ المناديل ይላሉ በአሁን ሰዓት አብዛኛው መስጊድ እንደዚህ ያለ ነው እዚህ ላይ አሁን ተባሉት ቦታዎች ላይ ምን ማድረግ አይቻልም ነው ምን ላሸበው መጥፋት አይቻልም ነብያችን ሰለላሁ በሌላ ሐዲስ አብራርተዋል تحت قدمه قالوا በኋላ አው يفعلوا ብለው ይሄ ልብሳቸውን እንደዚህ ጫፉን ያዙና እንግዲህ ለመጥፋት ከተገደርክ እዚህ ላይ ይጥፋና አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ይሻዋል እንግዲህ ልብስ መልበስ ሶላት ላይ ያስፈልጋል አንዳንድ ሰዎች شروط الصلاه እንኳን ማያሟላ ልብስ ነው የሚለብስ ቂጣቸው እየታየ ማለት ቂጣ አላተልኛላችሁ ቂጥ ከማለት ቂጥ ማሳየት ነው ትልቁ ወንጀል እንደዛ ያረግ የሚሰግድ ሰው አለ የለም ያሸበብ አወል ሱፍ ይመጣል የለበሰው ቲሸርት እንግዲህ ያሸበብ ትንሽ ለመሆን ነው ወጣት ለመምሰል ነው ይላሉ ዑለሞቻችን ይሄን የሚያረጉት ልብስ እድሜህን አይጨምረው እድሜህን አይቀንሰው ጠባብ ስለለበስክ አጭር ስለለበስክ 40 አመት የነበረው እድሜ 25 ሊሆን ይችላል አይችልም ያሸበብ
ተሸብቡ እኮ ነው ወጣት መምሰል ምናምን ትንሽነት ስለምንፈልግ አላህ ትንሾች አረገ ጠላታችን አይፈራን ሙስሊም ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገዳችንን አማን አላህ ያርግልን ስለዚህ በምን ገብቼ ነው አሁን ጨርቃቸውን ያዙና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጨርቁ ላይ ተፍቶ في طرف ثوبه እስበሱ ይሸዋሉ ያ እንግዲህ እርጥብ ሆኖ ምናምን እንዳያስቸግርስ ስለዚህ ይሄ ይታየናል ነው የሚሉት አልበሳም ይሄ ተውዲህ الأحكام من بلوغ المرام ጽፈው አልሸር እሳቸው ሙስሊም ዲንና الاسلام ነዚፍ ነው ሙስሊምም ነዚፍ ነው መናዲል መያዝ አለበት ይላሉ መናዲል ማለት ያ ሸባብ ይሄ ሶፍት ምንለው መናዲል ወረቂያ ከሆነ ሶፍት ተመያዝ አለበት መናዲል ተውቢያ ማለ ይሄ መሐረም ምናምን የሚባለው እሱ ይያዝና ጥፋት ሲመጣብህ እሱ ላይ ተተፋለ طيب ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي روايه او تحت قدمه ይሄም እንግዲህ ቦታዎች ያ ሸባብ ይለያያል ፊለፊቱ ወደ አላህ ዙሮ እየሰገደ ነው ሙናጂ ረባው አይተፋም በቀኝ በኩልም መለክ አለ ሌላ ሐዲስ ሌላ ሪዋያ በግራ በኩልስ የለም ያለ በግራ በኩል እንግዲህ በቀኝ በኩል ያለው ሸረፉ ይጨምራል በግራ በኩል ካለው ይላሉ አንዳንዶቹ በግራ በኩልም ሲባል እግሩ ስር ስለሆነ መለኩ ወዳለበት መለኩ እንግዲህ እዛ አካባቢ ነው የሚሆነው ይላሉ እግሩ ስር ከተፋ ወደ መለኩ ምን አላረገም ሊሉ ነው አልተፋም ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሶላት ሲገባ ይሄ በቀኙ ያለው መለክ ካቲቡል ሐሰናት ነው ሶላት ለመጻፍ ይኖራል ይሄ በዚህ በኩል ያለው ደግሞ ምን ይጽፋል ሶላት እየሰገድክ አንተ ካቲቡል السيئات ነው እሱ ወታውን ስለሚይዝ ነው ኢላሎች ያመጣሉ አላ ኩሊ الأحوال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰጡን ተውጪ ይሄ ነው ሶላት ውስጥ ሆነ ላቡደ ምትተፋ ከሆነ ያ ቀድም እንደተባለው አሸዋማ ቦታ ምናምን በአፈራለው ቦታ ከሆነ እግርህ ስር ግራ እግርህ ስር መጥፋት ነው ያለብህ ከዛ ውጭ ግን ፊለፊት በቀኝ በኩል መጥፋት ይሄን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል አሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين